Bena na kira kanu jama bena mokoti san ala bena selama ya jama kulu bena mokoti san wana bena ni selama ya dule jama bena mokoti san wana bena ni bulu fara chama bau bena mokoti sauna. الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وبصرنا بالحلال والحرام وأسبغ علينا نعما كثيرة على الدوام وصل اللهم وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام أما بعد إخوة الهدوء السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمبي مسابالة الله تعالى ميانكندا كان يشين سلاميما مسادو مسامي حلالاني حرامو يرانا كاكلاك حلالك أنت بولي كانغا تغوكو أنغا كناجيا سروجين أنيكياما حرامو كان فتاني كاكلاك كان جين أنكا نتغو نوفي جين أنيكياما نوتي أنكا كنانغويا ديبي ألا ambe ala tanu alami ya kan nema abirifini ka woyo anka nema mi nango amba jeti anti se ka jeti ka sha dama ambe kishini nema chama nyini o masabala fe ako shuru aka jo na mandika jo mi jara ali alai katime dam fam bele jelenka jo mi bala nakan ali kera islame o bese ka ke bal makele chugun islame o bese ka nyon famu chugun mona chugun amba fo anka kana chogomi ka do dakelen fe ani ka bo dakelen fe ala ka kishini nema chama be aka na ka sahaba belebele anaka sodunge munun be kala sona ka ala ka chiden bula ka ala kraere fene bo olola ani mawuma yisenda ni ma ko folo nunu senda noka fokata se do ma bele jelembe wuli kanjo ala taala nyakoro domi amba nyini ala fe neni aw ala ko kam bele jelen ka do na don kunandiye ala ko kan bele jelen na don belebele bayi o ko fe ambade alislamew an ka do ka fo islamaya balmaya ye nema yi ala taala ye nema mi di amma ala sona kan kuna jani nema mi ma chama nyera mantona femiye ni balmaya sugu ya madoni nyonje ni balmaya juru wa masri oni nyonje me ala sona ka siri onde ni nyonje koronfe silame ani klebi silame auti falati bala nganawe nyonya be nyonkan mamunun ti jamu kelena shia kelente uti boddugo kelen yerela nganu ye nyonye ni silame ya ta machine bula kaba amba ye nyonkan kanun bina balma ya kura sorola ka do nyona o fene wolela nga fenju medu allah taala kan nemadu ko kala sambela jelema ayini ne fala ka cide sallallahu alaihi wasallam qur'ana kononan أكو وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم أكو على كرام صلى الله عليه وسلم علي على دي صنع كسلمه دسكون كالانيونا علي على دي صنع سلمه ككبان مكلي سلمه ككتيري كلي سلمه منونتي شيا كليني ولو بلد جلين يوم صلى الله عليه وسلم ala ka cide alayhi salatu wasalam abina madina sigila wati mi fitna belebele de kumbe makabila belebele flani nyonche noye awso ani khazraji san keme kele kofe ala ka cide nali de kere sobi o san keme kele tasma kafa allah taala ko ale de ni manunu duskun ka kala nyona ale allah taala de o kenyon fe wala saw bele jele mi sekatugo e alakra no fe sallallahu alaihi wasallam ko hal ni kunye dugukolo sanfela ke sanu ni e muhammadu kunya nafakati wala sai koma nunu ka ke keli e ka dugukolo fasanu sarakati se ki koma uduskun sirinyana male allah taala kan nema na ka hine ko de kera sobi ni koma nunu ta ka nyogon juguya e koma nunu kera balma keli e koma nunu nyon kan mundodu allah taala ka hine kani allah taala ka deme kala se ala kiram sallallahu alaihi wasallam ka ye ka fo terima bebina ta ken nyogon jugu ye sini foni mamunun ka teriya subaziman sabatira ala nyesranya ka amba nyini ala fe ala kan bele jelen ta ke boyi o tuma mbadi o islamaya balmaya kama
ano silamɛya ɲɔgɔn kanu kama a ka d'an ye an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka ɲɔgɔn lamɛn walima an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an da don walanda kɔnɔ walanda min n'an y'a tɔgɔ da ko silamɛya balimaya n'o de ye al-ukhuwatul islamiyya silamɛya balimaya an bɛna kuma ni sigi pɔɲɛ damadɔ la insha Allahu taala ni waati ma an ta an tɛgɛ ma an ka kuma sigiyɔrɔma fɔlɔ bɛna kɛ taarifu ukhuwatil islamiyya silamɛya yɛrɛ balimaya ye fɛn jumɛn ye an b'a fɔ yala sariya ka yeta ye mun ye a la kuma sigiyɔrɔma filanan bɛna kɛ asalibu shari' fi tahqiqi ukhuwatil islamiyya silamɛya balimaya sariya ye jɔnse jumɛnw de fɔ n ye a la n'an sɔnna k'olu baara kɛ kuma dɔ la an ka silamɛya balimaya a bɛna kɛ silamɛya balimaya lakika ye kuma sigiyɔrɔma sabanan bɛna kɛ huququ ukhuwatil islamiyya wa adabuha silamɛya balimaya hakɛ min b'a la ani ɲɔgɔn cɛ ani n'an ye ɲɔgɔn kanu ala kama ladabu jumɛn de bɛ yen n'a tɛ se ka taa o kɔ an bɛ n'o mɛn an ka kuma sen sabanan na kuma sen naaninan o de ye alwasailul mu'ina ala taqwiyatil ukhuwa sira jumɛnw de bɛ yen n'an y'o siraw ta o bɛ na an dɛmɛ walasa silamɛya balimaya a bɛ sinsin an bolo cogo min an ka kuma sigiyɔrɔma duurunan bɛna kɛ mukadaratul ukhuwa ni an kɛra balima kelen ye fɛn jumɛn bɛ yen n'an b'an janto a la n'o tɛ an ka silamɛya balimaya a bɛ sɔn ka tiɲɛ an bolo an ka kuma sigiyɔrɔma wɔɔrɔnan o de bɛna kɛ samaratul ukhuwa silamɛya balimaya n'an ye ɲɔgɔn kanu ala kama yiriden jumɛn de bɛ bɔ a la n'an bɛɛ lajɛlen b'o yiriden donni daminɛ diɲɛ na yanni saya cɛ kuma sigiyɔrɔma wolonfilanan n'a laban o de ye namazij min ukhuwati salaf ridwanullahi alayhim an ka karamɔgɔba minnu tɛmɛra alimamiba minnu tɛmɛra kunu o ye ɲɔgɔn kanu cogo min na ni Alahu Taala ye o ka kanu yiriden bɔ yen ni anw yɛrɛ bolo k'a fɔ ko adamadenw kun tɛ ka sɔrɔ maaw de don u ye ɲɔgɔn kanu ala kama ala y'u ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔ fɛn ye olu ka kiisa kɔnɔ an bɛ fɛn minnu tɔmɔ a la walasa an fana k'o kɛ sinsin bere ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka silamɛya balimaya la ni waati man ta an tɛgɛ ma ni pɔɲɛ damadɔ de bɛna k'an ka kuma ye an b'a ɲini ala fɛ fɔcogo ɲuman ala k'o nɔgɔya an ye a fɔlen kɔfɛ k'a mɛn ka tila ka baara k'a la an b'a ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen al-mihwarul awwal an ka kuma pɔɲɛ fɔlɔ o de ye taarifu ukhuwatil islamiyya silamɛya yɛrɛ balimaya n'a fɔra ko fɛn jumɛn don n'an ye kuma nin yɛrɛ fɔ n dala lamɛn al-ukhuwatul islamiyya an bɛ kumakan fila de mɛn a kɔnɔ o de kama an b'a mɛn k'a sigilen don sigilan filan kan al-ukhuwa al-islamiyya al-ukhuwa o ye balimaya de ye bamanankan na n'i y'a mɛn arabukan na al-ukhuwa a bamanankan ma kɔrɔ de ye ko balimaya al-islamiyya o n'a kɔrɔ bi ɲɔgɔn na o ye silamɛya ye o tuma na silamɛya balimaya a bɛ fɔ de ma al-ukhuwatul islamiyya n'an y'a mɛn ka fɔ al-ukhuwa o ye balimaya juru dɔ de ye balimaya juru min bɛ yen n'a bɛ bɔnna kelenya yira ka ye k'a fɔ karisa aw jɛlen don balimaya la munna aw bɔra kɔnɔbara kelen na walima aw ye cɛ kelen denw ye a bɛ fɔ o ma arabukan na ko al-ukhuwa balimaya surunya bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a ka ɲɔgɔn sɔrɔ fa la walima a ka ɲɔgɔn sɔrɔ ba la walima a ka ɲɔgɔn sɔrɔ fa ni ba la kuma dɔ la a bɛ fɔ o ma ko karisa ye karisalakaw balima ye i n'a fɔ arabukan na an b'a mɛn cogo min ko akhul arab ko arabuw balima munna ka da kan ko bɔnnantiya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'an ye kuranɛ ta k'a lajɛ fi suratil a'raf an bɛ ala ka kuma dɔ mɛn a bɛ taa n ka segi ka caya ala b'a fɔ wa ila adin akhahum huda wa ila thamuda akhahum salih i bɛ nin mɛn ala ka kuma na ka caya kosɛbɛ k'ale ala ye ci bila ka taa adukaw ma akhahum o balimakɛ dɔ la huda mun tɔgɔ ko hud o tuma Alahu Taala ye hudu ci ka taa balimaw ma mun ye adukaw ye an ka munna Alahu Taala ko a balimaw ko ka da kan ko hud aduka de kun don faya ni baya sira fɛ ani adukaw bɛ ɲɔgɔn ye nka i t'a ye kuranɛ kɔnɔ abada ko Alahu Taala ko a ye Isa ci ko ka taa balimaw walima a ye Isa ci ko ka taga a ka faso kɔnɔ mɔgɔw munna nabi ɲuman tɔw a dɔnna o fa ye jɔn ye o bɔra du min kɔnɔ o dɔnna o bɔra kabila min fana na o dɔnna nka Isa ta fa ma sɔrɔ Isa la ni ala yɛrɛ ka bonya ye a n'a ka kabako ba de sɔrɔla Isa la nka fa o ma sɔrɔ Isa la o tuma den dun bɛ danbe ka taa fa yasira de fɛ ka caya o de kama kabila ko kuma i t'o mɛn Isa t'a la nka i b'a mɛn nabi ɲuman tɔw t'a la nka o t'a yira k'a fɔ ko balimaya t'a n'u ni ɲɔgɔn cɛ madama ni ba somɔgɔw kɔni bɛ yen ka bɔ o y'i balima ye
hal no sura fatila ba somgo balmaya be se ka do ni oni nyonche me kabla ko kuma ani bona ko kuma ito ye ale de ta otumana nanyi balmaya me arabu ka kuma kana obi kuma mi fanye ala ode ni qarabai mumbe sura ni mo do ni nyonche bange baya fan flab dola kelen siraf fa yasra wal mabayasra ka foko karsaye karsa balmay on nantara kuma yere woluma baw namba fama istila o kuma woluma baw yere ka kuma kana ukhuwatul islamiyya ole munde fo ala ولوكو هي الرابطة التي تجمع بين الشخصين ينتميان إلى دين الإسلام نفرك فوكس لما يبال مايا ودي جرو دوي جرو ميمبي مافلا والمجمع كل فلا كاتشسري نوانا وجمع كل فلا تفانين بالا ومافلا تفانين بالا نمونا جرو كلنسرا كوسري نوانا لأنهما ينتميان إلى دين الإسلام كسوبيا كمافلا والمجمع كل فلا ka beba ka kuma ni nen kelenyi ne min togo ko silamaya ne otumana an ka kuma yere be yoro min ka kosobe silamaya balmaya kuma min bi fo o de ne juru do kaso kam ma do cesiri nywana mamun yere tali shiya kelere mamun kloru ti kelere mamun tali jamana kelena ya mamun bi kuma bobo kana ngaw ye nywan fam ni fen jumay silamaya balmaya o de kama yebe silamaya balmaya don yorola iba jiya fene don yorola kren yela ni tamana ibeta jamana dola ebi kam min fa no lu be munu fa oti kele uluti e ka kuma me e fene tu ka kuma me nga islamiya min bawni nyonche o kanun kama aw be nyon fa mu kuma kan e munu hijira wal makata umra la ba kalama ibe sigi misiri kono kuma dola ini indonesia do be sigi nyon kref wal ma pakistanais wal ma be bob bangladesh aw ti nyon don ere halo luta do farafina ere be jien jamana fami fe nga obiye obe fulu damene eno be se ka eri kelinke aw bi barola nga beye bobo kanyi aw shita ka nyon ka kuma nga munyake islamiya balmaya ni de yaw bla aka nyon ka kuma e ka bago do anga de maya fle ka filmu mun na je fitri daw fe ubi nanzara kamera nga utaka be famwa ni ndugu jere yi muso ye filmu mun na je fitri daw wati nanzara ye kuma minfo ani denye filmu mun na je o ye kuma minfo ni dugu jera u be sigi a beka ka be fo nyoanye nga shiti se ka mo kelin fiina to kan anga munaw ya fam filmu ni kanu mbu dusko na odi mu bla fam ya la o islamiya min kanu mana odi kama ambi nyon fam ka suranti nyonga kuma ambi nyon fam ka suranti bo jamana kelena ante shiya kele an jamu irati jamu kele utuman na faro ko islamiya balmaya la griman islamiya balmaya la bambalen an balmaya la sabatilen kadaka kuma dola ifa kelen bakele chiye be haramwa ni nyonche aliti islamere fiu ati islamaya kan ref ngai balma dobe abe foki balma do islamaya sraf auti falati bala na kuma dola nimma masro akan nan folo bi di mami ma abe de e makika tanai muna islamaya min do na ni nyonche ka uche kala nywana otuma le de israel sira min kabo ale de israel ambele jilen kan ka son sira min ka bamba ni nyonche no kera siga shite ala dina mi kuma be anda abe bo fondalal abe keke wale amba nyini ala fe ala ko do ambela dile gardiela ni kunye kuma sigaro ma foloy kuma sigaro ma fulana ode asalibu shari'a fi tahqiq ukhuwati alislamiyya anka sharia ni sharia fora ka ba fen fula bi famako qur'an ko chugoti hadisa yere ko chugoti kuma dola an kan islamiyya balmaya sinzimbere an gan islamiya balmaya tita femi sharia ye mun de fanya la kana sona wal malaka ci de kuma jime fanya la sallallahu alaihi wasallam wala sanka islamiya balmaya ka bo fondalal aka ke wale yiti mamun baka na gushu kan ye gwanfe ko islamiya bele jele kele an ka balmaya ti fondala gwanzan o yesigi da dama doyi alaka kuma kane alkaraka kuma kan sallallahu alaihi wasallam o sigi da folo الإخبار عن وقوع الأخوة بين المؤمنين كأن بوا كلام كسلمه يبال مكلي على مين يندان على يرديوك على دي يندان كان كتياني مسوي وعلى ديكلارا كافاني فني كان يبال مماي على يوفانا في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة كم مؤمنون بلا جلي بال مكلي على يوكما فو أني nga ala ye nin fo ni ibara mi ambe ba don kuma fo chogotinya katemeni ka ala ma fo kuma kono ko kunu ikhwana
ayeke balma keleya ako innamal mu'minun innama bebado adatul hasr wa qasr ni ala ya fo kabala mago bi jama do de la belejelen kote mu'minu kaw klum majo ka aw ye balma kelewunde faslihu bayna khawaykum na sabatira kaw ye balma kele ka kanyado aw ni nyonche balma yakonona ni Allah taala ka kuma kani ka ye ka fo aslame nyogoy ko balma kelen ala de ya nabwa kalama ala dunyanda abado amange shiya kele amana sigi yoro kelena anti jamana kelera ngamunala ko anyi balma kele asambele jeli kuma kelen de fo no de la ilaha illallah ka fo ko batu masashite fona kara Allah taala kele ni bena wati min nabi mama to di fo am bena mumo ye ala kare sallallahu alaihi wasallam amma fa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam silama ya balma ya be sabati aw ni nyogonche ni ndey ko Allah taala ye annabwa kalama ko ja aw ni balma wude o ni ndona ko fe maw ni nyonche abijigi watim olu ye bara kena yambe ba do chien olu kunye balma kele fota ni keta angana jigina am fana ka bo kalama be fota la ni balma kele nga yala keta la an sona ka ke balma kele yo asabana ifen jumay jalul ukhuwati sababan li husuli mahabbati Allah azza wa jal salama ya balma ya ka kera sababu ye Allah taala ka kanu abiseka soroni sababu ya mi ala yere ikake ala fe ka be doni fen jumay aw yere ka balma ya ka nyogo mine ala yere fene ka kife a sababu ya belebele do fene munye aw yere be nyogo mine cogo mina ka kila ka ke balma kele naw ka mine cogo yi ina fa Allah taala ba fanye hadisa kudusi la ala karaba ala kale sallallahu alaihi wasallam aba ko haqqati mahabbati lil mutahabbin fiyya ale ala ka kanu ka wajibera mogo ye mamunu nyogon kanu ale Allah taala yere jati kama wa haqqati mahabbati lil mutazawirin fiyya ale ala ka kanu a wajibera maka mamunu tara bonyoanye ale ala jati kama ke ka dubla ka ta duwerela ka dugubla ka ta duguwerela ka ta boy palmay Allah taala kama kale ala ka kanu wajibara o tigila mawfenay wa haqqati mahabbati lil mutabadhilin fiyya mamunu binya nyama ka nyon tigi utugu mamunu binya nyama ka nyon bonya kale Allah taala ka kanu wajibara o tigila mawfenay wa haqqati mahabbati lil mutawassilin fiyya mamunu betsugu nyogona ale ala jati kama abo tugu nyogonya limike ale ala kama aw ka juru kuntige to ka tugu ale Allah taala jati kama kale ala ka kanu wajibara o tigila mawfenay o koroni fen folin fle ni bele jeli na islamaya balmaya kasa do ba fe aw kala nyogon fe ala jati kama aw tarabbo nyogonyi ala jati kama aw ye nyake nyogonyi ala jati kama aw klara ka balmaya kala ka sinji juru ka tugu Allah taala jati kama aw be femi no fe no ye ala ka kanu ye siga shite ala kale ala ka kanu wajibara ni tigila makkelin kelin bele jeli otuma halika dani ma sharia ye fenyira ana ka yirana ka fo nan soma ala kama ka nyogon kanu ala kama ka ke balma kelin ala kama ni bonya belebele ba mi folen flem masaba ala fe ke ka do kam bele jelen bina ni soro amba nyini ala fe ala kaneni aw bele jelen fara ni soro bagaw adore fenjumay tartibul ajri al azim alayha mamunu ni nyogon kanu ala kama ka ke balma kelin ala taala kama ko Allah taala bina sarala bilibili bata ka duma kiyama o kiyama saraba mi mina duma ati soro yoroshi fa Allah taala kani sarachogo Allah taala ko amma alkira ka kuma kana sallallahu alaihi wasallam hadisa kuno muslimu minani hadisami wa inna Allah yaqulu yawm alqiyama ayna almutahabuna bijalali alyawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli ko kiyama kene ka Allah taala bini kanso yala mamunu ye nyogon kanu ne ala jati kama ubimi yala ube yoro min ala nyetu lawa ala bu yoro don katime on bela jelenka me ala baka ni fo ko ka bonya de yira ala baka ni fo ko ka daraja de yira ala baka ni fo munu ye nyogon kanu ala jati kama nyena ko korota jamani sanje munu mako makala ka klaka saraduma sarami be mako kumbo o sarala o saray fen jumay al yawma udhilluhum fi dhilli ko bini ala bina nyogon kanumbaw ni ala jati kama munu kungolo do suma koro suma mi na nyogon te kiyama keneka nini ala ka sumate o suma e suma jumay o yela roshi sumadi angane anga misru laje ka anga karo laje ka ali sugu laje islami juliti kuma nyon fe ali misri pam
hali dɔw ka seli yɛrɛ bi ban dɔ b'a tigɛ bɔ o bɛ wuli ten k'a fɔ k'an ti kuma ɲɔgɔn fɛ an man kan tɛ ka ɲɔgɔn tigɛ mɛn an yɛrɛ delila ka taa alimami dɔ n'a kɔma ka kɛlɛbanyɔrɔ n'a ma k'an yɛrɛ ɲɛna an ti da a la fiyewu alimami maa dɔ bɛ seli a kɔfɛ o yɛrɛ ni alimami ti kuma ɲɔgɔn fɛ u datigɛlen don ɲɔgɔn na kɛlɛ kun tin'o fɔ yan nka an taara se alimami ma k'a deli alimami ko ale ta banna ale yɛrɛ ma dabɔ ni si kama ale ta man gɛlɛ ɲɔgɔnfanbaliya dama de n'o tɛ ale ma dabɔ nin kama walahi a yafara ma bi a yafara ma sini ko fosi tɛ yen an nisɔndiyara n ko alimami de ye ko gɛlɛntigi ye o ko a ta banna ko tuma kɛlɛ ka nɔgɔ an taara se mun ma jɔ o de ta kun ka gɛlɛn ni alimami ta ye alors que ale de bɛ seli alimami kɔfɛ an taara lasigi an balimakɛ an kɔni seri e ma an ni alimami ye ɲɔgɔn ye a ko a yafari ma bi a yafari ma sini ko kɛlɛ banna ni ɲɔgɔn cɛ pewu a t'i kɛlɛ o tuma e fana ta ye jumɛn ye a ko ni aw kun mana wallahi ne ta kun ti ban diɲɛ na yan fɔ kiyama alimami ye mun kɛ na an kun ti yafa ma fiyewu mɛ komi aw nana a y'an ka maabaw ye an tɛ se ka baw bolo nka kelen bɛ yen n b'o fɔ aw ye n t'o layiru ta aw ye dɛ ne kɔni ko n ta banna n kun ti kuma fɛ n bɛna kuma fɛ nka n'an selina ala ko wala dɔɔnin na n b'a fɔ aw ye n t'a fɔ a kɔfɛ ko amina dɛ n kɔni b'o kuma fɔ aw ye n'a ye wala dɔɔnin na fɔ n kɔni tɛ amina fɔ fiyewu an ko n'o de kɛra kɛlɛ yɛrɛ banni sababu ye n ko taa ko bannen sa alimami mana wala dɔɔnin na fɔ n'i ma amina fɔ o ye jɔn kungo ye sisan e yɛrɛ kungo tɛ yan alakira ka hadisa bɛ yen sallallahu alaihi wasallam maa o maa ka amina ni mɛlɛkɛw ka amina mana bɛn ko Alahu Taala bɛ yafa i ka jurumu alimami mana fɔ ko wala dɔɔnin na o ye alimami de ta ye n ala ka kumakan de don o fɔlen ye k'i ba k'i tɛ amina fɔ a la o tɛ alimami ka ko ye koyi o ye yɛrɛ de ka ko ye o b'a yɛrɛ kɛlɛ dɔw bɛ yen kun t'a la ju t'a la kɛlɛ dɔw bɛ yen ala kama kɛlɛ tɛ kɛlɛ dɔw bɛ yen a dɔw ma labɛn a ka ban yɛrɛ ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna na ne ka kuma kan t'o kɛlɛ sugu ma dɛ ɲɔgɔnfanbaliya kɛlɛ minnu kɛra k'aw ka sabali k'olu dabila ala jaati kama i ka ban dɔ la ala kama ka sɔn dɔ la ala kama ka dili kɛ ala kama k'i ban ala kama o de fɔra nka e bɛ ka faamu cogo min na k'o tɛ an b'a ɲini ala fɛ halisa Alahu Taala k'a faamu ta k'a di an ma a dɔ wɛrɛ fɛnɛ ye fɛn jumɛn ye جعلوها وسيلة لاكتساب الإيمان وبالتالي للدخول الجنة كا نيوغون كانوا على كما والمسلمية بالمية كا كسوبي لمن يدفلين كسر ككلا كسوبي كدو أرجنا كنوني أي منا على كركا دي صلى الله عليه وسلم أبا فادي سامي كنو مسلمون بنانا يا أبو داود الترمذي ابن ماجه أبا أكونان أبا كو والذي نفسي بيده لا تدخلوا جنة حتى تؤمنوا ko ale bi kali masala ale muhammadu nimbe masami bolo ko wallahi aw telli maniya abada aw teddo arjina kono abada hatta tu'minu ko faw kalimaniya wala tu'minu hatta tahabu aw kalimaniya fanati dafa ko faw kan nyongan ala adullukum ala amrin idha antum fa'altumuhu tahabbtum yala nti aw shuka bla bara dola naw ye bara masnani ka obina nyongan afshu salama bainakum kaka ujija au ka foli ciri aw ni ɲɔgɔn cɛ n'aw ye ɲɔgɔn ye ka fɔ salamu alaikum hali silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ salamu mun jaabi ɲɔgɔn bolo nin bɛɛ lajɛlen ye bonya ye nin bɛɛ lajɛlen ye hɛrɛ ye aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ lajɛlen ye uslub min asali sira dɔ de aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sima dɔ ka k'a la taamasiyɛn dɔ ka k'a la aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw mana ɲɔgɔn ye waati o waati salamu alaikum alhamdulilahi rabbil alamin e b'a dɔn hali n'o sɔrɔ i tɛ a tigilama siya dɔn i b'a ka salamu na minɛ parce que i silamɛɲɔgɔn n'i bɔra ka taa faransi i ye maa dɔ i sigara jifu do wa silamɛw do e ko salamu alaikum o tigi jaabi wa alaikum salam i tɛ faransɛ mɛn mais i bɛ nisɔndiya walima e bɛ kamana gan na o dɔ k'i ma gɛrɛ i la ko salamu alaikum hali n'i tɛ faransɛ mɛn wallahi i bɛ yɛlɛ munna i b'a dɔn ko nin y'i balima ye n'i taara diɲɛ fan o fan walasa i k'i ɲɔgɔnna dɔ sɔrɔ yen n'aw ye ɲɔgɔn ka salamu bila kan mɛn alhamdulilahi rabbil alamin ko nin fana ye taamasiyɛn ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mun b'an ka silamɛya balimaya mun bɛ a sabati nka n'i ye nin ta k'a lajɛ a fanga ka bon yɔrɔ dɔ ka tɛmɛ yɔrɔ dɔ kan dɛ i bɛ taa sɔrɔ an fɛ mali la yan salamu fanga man bon dɛ ni ye salamu ye mɔgɔw da dɔrɔn misiri kɔnɔ wajulukɛyɔrɔ janajakɛyɔrɔ salamu bɛ bila yen nka an ka biro kɔnɔ salamu man ca yen an ka sugu kɔnɔna na salamu man ca yen an ka du kɔnɔ salamu man ca yen an ka barokɛyɔrɔ la salamu man ca yen alors que jamana dɔ gunnen b'an ka jamana na yan hali ni ma jamana tɔgɔ fɔ e min delila ka se yen i b'a dɔn o jamana cɛ n'a muso denmisɛnnin makɔrɔba folikan fila tɛ yen a bɛɛ lajɛlen ye salamu alaikum n'u ni ye ɲɔgɔn ye kaban salamu alaikum a cɛ b'o fɔ a muso b'o fɔ a denmisɛnnin b'o fɔ a makɔrɔba b'o fɔ n'u ni ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn salamu alaikum salamu alaikum an ka kuma sigiyɔrɔma sabanan
حقوق الأخوة الإسلامية وآدابها سلامية بالمايا حكي أني لدبو مومبي ألا كداك سلامية بالمايا حكي دو دي بالا كرساكا حكي بكرساكا كرساكا حكي بكرساكا أني سلامية بالمايا لدبو موفنا بالا أنكا نيكي أنكنا نيكي أي نيكي أكنا نيكي وفنا كانكا يسلامية بالمايا نفعلك رأيكم من صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو دولا كلين كان لمن يأتي دفع فيو فوق فنكن أو بالماي أو بفمي نيوغنا كانوا أو يري نايو كانوا أو يري كو نيوغن كانوا أو بالماي سيغا شتالا كو كسلميا بالمايا كبك سلميا بالمايا دفالي على كراني فاينا صلى الله عليه وسلم وبايرا حكي دما دوبي منو غلونين دو سلميا بالمايا لا كامبيلا جنكا o lamɛn ka tila k'o baara fɛnɛ daminɛ insha Allah a hakɛ fɔlɔ o de ye alhuquq sittatu almazkura fi alhadith alma'ruf hakɛ ba wɔɔrɔ dɔ bɛ yen ala ka ciden y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam hadisa kɔnɔ hadisa min dɔnnen bɛɛ lajɛlen bɛ hadisa nin mɛn don o don kutuba kɔnɔ wajulu kɔnɔ hali khatira minnu bɛ kɛ seliwaatiw kɔfɛ hadisa nin y'an tulo mɛnna a la kosɛbɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko haqqul muslimi ala muslimin sittun silamɛ hakɛ a silamɛ ɲɔgɔn kan ko wɔɔrɔ silamɛ hakɛ a silamɛ ɲɔgɔn kan ko wɔɔrɔ ni ni silamɛ ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn bɛɛ n'a y'i fɔ k'i k'a ka foli jaabi ka da k'a ka hakɛ a filanan n'a y'i wele k'a mago b'i la k'i k'a ka weleli kan k'i k'a jaabi a sabanan n'a tigilama ye kɔnɔnajɛya ɲini fɛ k'i k'i jija i ka kɔnɔnajɛya kɛ a ye a naaninan o de ye n'a tigilama tisora n'a ko alhamdulillah i k'a fɔ yarhamukallah a duurunan n'a tigilama banana i ka taga bɔ a ye ka taga foli bila a la a wɔɔrɔnan n'a tigilama fatura i k'i jija i ka tugu a ka janaja nɔfɛ ko de y'a wɔɔrɔnan ye alakira kan bɛ nin de ma sallallahu alaihi wasallam ko silamɛ hakɛ a silamɛ ɲɔgɔn kan ko ye nin wɔɔrɔ de a filanan ye fɛn jumɛn ye ijtinabu su'i zann wa tajassus wa tahassus wa tanajjush wa tahasud wa tabaghud wa tadabur ni fɛn damadɔn kan bɛɛ kan jija nin kana yaa ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔra karisa i balima silamɛya la i k'i yɔrɔ majanya ka bɔ su'u zanni ma su'u zann o ye mun ye ka bisiga jugu ta k'a sɛgɛrɛ k'i kana sɔn a ma tajassus tahassus a ka ko i kana sɔgɔbɛ sɔgɔbɛ f'i ɲɛ ka da ka ko dɔw kan walima i kana sɔgɔbɛ sɔgɔbɛ f'i tulo ka kuma dɔnmaya ka la ala la kan kana sɔn nin ma nin man y'an ka silamɛya balimaya kɔnɔ o b'a yɛrɛ i silamɛ ɲɔgɔn ka hakɛ ye e ka ye e ka ŋaniya ɲuman de ta k'a sɛgɛrɛ nka silamɛw cɛla bi maa min bɛ ŋaniya ɲuman ta k'a silamɛ ɲɔgɔn sɛgɛrɛ a man ca dɛ a bɛɛ la ŋaniya jugu walima maa min bɛ yen k'a tɛ sɛgɛsɛgɛliba kɛ a silamɛ ɲɔgɔn kɔfɛ a man ca dɛ kuma tɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn ka sigida la an bɛɛ ka so ye bɔgɔso ye yɔrɔnin kelen na n'i y'i ka bɔgɔso ci k'o kɛ simanso ye ka jɔ ɲɔgɔn sanfɛ anw tɛ e ka wari sɔrɔ cogo dɔn yann'an ka bɔ a kalama an bɛ kuma caman fɔ i kɔfɛ dɛ ne de b'an bolo sigida la i bɛ dɔ ye ko cɛnni ka lahala bɛ ka yɛlɛma dɛ mun don dɔ b'i kanto ye hali ni m'a ɲɛɲini sisan silamɛya kɔni e ko a tɛ dɔrɔgu feere yɛrɛ la ni dɔrɔgu feere tɛ maa si se ka nin baara kɛ alors que e t'a dɔn a ye bɔ dɔrɔgu feere la cogo di ka ŋaniya jugu dɔ ta dɔrɔn k'a sɛgɛrɛ parce que a ye wari min sɔrɔ o ɲɔgɔnna tɛ yen ale ka so yɛlɛmara ka kɛ siman ye e ta bɛ bɔgɔsoya kɔnɔ o de kama an bɛ kuma dɔ mɛn ka caya ni tiɲɛ ka surun dɛ dɛsɛbaatɔ yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni kelen ko a bɛ walanwalan ka bɔ a yɛrɛ la i t'i lafiya dɛ e tɛ lafiya dɛ tɔgɔ jugu sugu bɛɛ mankutu jugu sugu bɛɛ o bɛɛ de bɛ ta k'a da e kelen na ka sɔrɔ kuma dɔ la i bɛ ka ɲumanya kɛ dɔw yɛrɛ ye nka i jugu i b'o tigi sigilen olu de cɛ ma e bɛ ka ɲa mun ye ale yɛrɛ tɛ ka ɲuman sifin ma ale bɛ ka ɲuman kɛ waleya e kɔfɛ de ka taa fɛ ko ni nin baara kɛra dɔrɔn ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛna alakira ko k'an k'an janto nin na sallallahu alaihi wasallam k'an k'an janto hasiriya la silamɛ ka hakɛ silamɛ ɲɔgɔn kan i kana hasiriya dɛ mɛ k'a ye an fɛ yan o hasiriya ka k'a dan ma fɛn ye sangawuli dɔ don sisan an ni ɲɔgɔn cɛ hasiriya an bɛɛ lajɛlen b'a fɔ a man ɲi a man ɲi nka maa joli de tɛ hasiriya kɛ maa joli de b'i yɛrɛ sama ka bɔ a la maa joli de bɛ yen k'a dusukun ka ɲi a silamɛ ɲɔgɔn ma ka da ka i balima ka hɛrɛ n'a ma diya i ye dɔrɔn i ye hasiri de i balima ka tɔɔrɔ n'o diyara i ye dɔrɔn o de ye hasiriya ye maa min bɛ yen k'a balima ye fɛn sɔrɔ k'a diyara ye a bonyara ma o man ca na dɛ ni tɔɔrɔ y'i sɔrɔ o de ka d'an ye n'i y'o bana y'i la dɔrɔn i ka Alahu Taala deli Ala k'i kisi ko ka da ka nin hasiriya bana de alakira b'o de f'an ɲɛna sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa zann fa inna zanna akdhabul hadith wala tajassasu wala tahassadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana ako mbe aw ma ni ɲɔgɔn bisigiya ye ko ɲɔgɔn bisigiya de ye kuma la galo ye fɛn min ma k'i ɲɛna
imam me kuma ɲuman e ka sin ka bisigiya dɔ bila i kɔnɔ ka ɲɛsin a tigilama ma ko tuma na i ye ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ka tila ka kangari d'an ye a kana ɲɔgɔn fɛsɛ a kana ɲɔgɔn hasiriya a kana ɲɔgɔn juguya a kana tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na a kana kɔ don ɲɔgɔn na kuma laban na alakira ye mun fɔ sallallahu alaihi wasallam wa kunu ibadallahi ikhwana a y'aw jija ka kɛ balima kelen ye silamɛya kɔnɔ a k'aw jija aw ka kɛ jɔnba kelen ye ala ye silamɛya tɔgɔ la jɔn n'o kɛra aw ka hakɛ min bɛ ɲɔgɔn kan a n'a ladabu kɛcogo ɲuman k'aw y'o sɔrɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ nin ye alakira ka kumakan ye sallallahu alaihi wasallam silamɛ balimaya kɔnɔ i ka hakɛ min bɛ i balima silamɛ kan a sabanan o de ye ijtinabu zulmihi wa khazlihi wa ihtiqari islami ɲɔgɔn i kana tɔɲɔ islami ɲɔgɔn i kana labila islami ɲɔgɔn i kana dɔgɔya kira ni fɛnɛ fɔ an ɲɛna sallallahu alaihi wasallam almuslimu akhul muslim la yaslimuhu wa la yuslimuhu ka taa bila laban silamɛ balima y'a silamɛ ɲɔgɔn ye a ti bɛɛ i k'a tɔɲɔ i balima ye silamɛ ɲɔgɔn ye k'a ti bɛɛ i k'a lebu e balima di silamɛ ɲɔgɔn ye a ti bɛɛ i k'a labila i kana labila i jugu ye e silamɛ ɲɔgɔn k'i kana labila wala yuslimuhu kana sɔn k'i silamɛ ɲɔgɔn labila cogo si la ko ka d'a kan aw ye ɲɔgɔn balima ye ne ko ni kogo ma ci basa bɛ don a fɛ yan ni anw bɛɛ siranna bi ko kafiruw kelen don k'an dɔgɔya kafiruw kelen don ka nin kɛ n na waati jumɛn kafiruw sera silamɛw fo ka silamɛw dɔgɔya waati jumɛn kafiruw sera an na fo ni kafiruw sɔgɔsɔgɔra an bɛ si an ɲɛna an t'a dɔn an bɛ mun yɛrɛ kɛ yanni dugu ka jɛ silamɛw ka sira kafiri ye fo ka taa se nin niveau la dɔwɛrɛ si t'an ka ɲɔgɔn bila cɛ yan n'an ye ɲɔgɔn minɛ a bɛ ko kafiri la nin de fɔra Alahu Taala fɛ kuma o kuma n'an y'an ba Ala ko ma k'an bɛ fɛn y'an ɲɛ fɛn min bɛ yen n'an ka dɔgɔyama de b'a waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka ma o ma Ala ko gɛrɛgɛrɛ i y'i ba ma i tɛ fosi ɲɛ la fo n'a kɛra balo cogo jugu ye dugukolo sanfɛ wa an b'o de la ni ye arabu jamanaw ta ka farafin jamanaw ta ka nansara jamanaw ta silamɛw bɛ yɔrɔ yɔrɔ bi an bɛ sirannen bɛ n'an ka diinɛ ye silamɛw bɛ yɔrɔ yɔrɔ bi an bɛɛ kun ma sululen de bɛ ka taama mun na kunu sahaba cɛ kelen u kun jɔra kafiruw ɲɛ cogo min anw ka bi dugufa silamɛ anw dɛsɛlen don ka jɔ a la sariya ye nin de f'an ye k'an k'an janto a la k'i k'i jija i kana labila cogo si la nin ye a sabanan ye a naanina musafahatuhu iza laqitahu i balima silamɛ n'a ye ɲɔgɔn ye a b'aw tigɛ dili min kɛ ɲɔgɔn ma ani ka ɲɔgɔn mu'anaka a b'aw tigɛ dili min kɛ ɲɔgɔn ma ani ka mu'anaka n'o de ye ka ɲɔgɔn embrasser o baara min bɛ kɛ aw fɛ k'o fana y'an ka hakɛ ye ɲɔgɔn kan dɛ tigɛ di ɲɔgɔn ma haramu tɛ koyi i tigɛ d'a ma a ka ɲɔgɔn tigɛ bisi i b'i tigɛ dili min k'a ma k'a embrasser a b'aw ka kanu de sabati maa minnu b'u cɔɔrɔ jan kɛ ɲɔgɔn fɛ ani maa minnu b'u gɛrɛ ɲɔgɔn na k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma foli cogo tɛ kelen ye dɛ kelen tɛ dɛ aha o tuma na kira n'a ka sahabaw k'u kun b'u tigɛ di ɲɔgɔn ma hadisa bɛ yen kira yɛrɛ b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ma min muslimain yaltaqiyan fayatasafahan illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa amma wuli silamɛ fila si la n'aw ye ɲɔgɔn bɛɛ yɔrɔ dɔ la aw k'aw tigɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn fo k'aw tigɛ di ɲɔgɔn ma ko yan'aw ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na ye ko fo Ala k'aw ka jurumu yafa Ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam o tuma na an k'an janto an yɛrɛ la tigɛ di ɲɔgɔn ma y'an ka silamɛya taamasiyɛn dɔ de ye Ala kira ka kumakan filɛ sallallahu alaihi wasallam maa o maa i bɛ nin baara kɛ a bɛ kɛ sababu ye k'i ka jurumu bi yafa an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an ka jurumu yafa a duurunan atabassumu fi wajhi i ka nisɔndiya i balima silamɛ ɲɛkɔrɔ ka nisɔndiya ɲɛkɔrɔla la ko fana y'an ka hakɛ dɔn ɲɔgɔn kan dɛ kira ka hadisa bɛ sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka bi wajhi talqin aw kana jɔ ɲumanya la hali aw n'aw balima silamɛ ka ɲɔgɔn bɛɛ ni ɲɛda musa ye ɲɛda foninen k'a bɛ sɛbɛn ye k'i ye barajila ko dɔ kɛ a bɛ sɛbɛn ye k'i ye sarakati bɔ i ni balima silamɛ bɛnna i k'i ɲɛda bɔ ɲɔgɔn na i ka nisɔndiya i ka ci dɔɔni i kana kɛ waati bɛ i kumunen abusan qamtarira i kana ko ye i ka kɛ maa nisɔn duman ye fi silamɛ ɲɔgɔn ka nisɔndiya ni kunbɛli ye mɛ n'a ne bɛ ɲɔgɔn kunbɛn kuma o kuma a bɛ jɔrɔ qu'est-ce que a bɛna yɛlɛ maa dɔ bɛ a ɲɛ kumunen i n'a fɔ busaki de b'a kunna nin tɛ silamɛya fɛ yen koyi hali i bɛ dutigi dɔ y'a ka so kɔnɔ yɛlɛ ti n'ale donna ka ban a banna o ye wara donnen ye baw tiɲɛna silamɛya ma nin fɔ koyi maa ka kan ka nisɔndiya de arijinɛ kɔnɔdenw taamasiyɛn si tɛ yen ko Ala ye ɲɛkumun fɔ a la arijinɛ kɔnɔdenw taamasiyɛn fɛn fɛn fɔra a bɛɛ ye yɛlɛ ye a bɛɛ ye nisɔndiya ye
nga mun b'an bali hali an yɛrɛ ka du kɔnɔ an ti yɛlɛ k'an k'an hakili to nin na an ka du kɔnɔ misiri kɔnɔ sirada la silamɛw ka hakɛ ye ɲɔgɔn kan ko nin ye a dɔ ye a dɔ wɛrɛ ye fɛn jumɛn ye an tusa lahu fil majlis aw fil majalis i balima silamɛ i k'i jija ni n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la i ka to ka pilasi fɛrɛ ye pilasi ni ye pilasi fɛrɛ ye ka ca Alahu taala fɛ kanu bi sabati i bɛ pilasi min fɛrɛ ye k'a bɛ kɛ sababu ye karisa n'i sigiya karisa i sigiya yɔrɔ Umar bin Khattabi ye kuma dɔ fɔ ko fɛn saba bɛ yen k'a bɛ kanu sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn bɛɛ e fɔlɔ ka to k'a fɔ a filanan tɔgɔ min ka da ye i ka to k'a wele a la a sabanan i ka to ka pilasi d'a ma hali n'o tigi ye jugu ye k'a bɛ yɛlɛma ka k'i kanuba ye i bɛ nin saba dafa maa o maa ye a tigi t'i juguya n'a ye ɲɔgɔn bɛɛ e fɔlɔ k'a fɔ a filanan i ka sigiyɔrɔ d'a ma karisa n'i sigiya a sabanan tɔgɔ min ka da ye n ma fɔ an ka jahiliya tɔgɔ ninnu olu ko tɛ dɛ sariya la sariya sɔnna tɔgɔ min ka fɔ o tɔgɔ min ka da ye i k'a wele o la i bɛ maa fɛn fɛn wele nin na a ka da ye ani e ka to ka ɲɔgɔn ye kuma bɛɛ a nka ne tun tɛ silamɛ ye ne tubera an kɛra silamɛ ye k'an to jahiliya waati tɔgɔ min kun mɛnna n'a fɔra ne y'o tɔgɔ yɛlɛma k'o kɛ silamɛ tɔgɔ ye kuma o kuma ne ni e mana ɲɔgɔn ye e bɛ ne wele o tɔgɔ de est ce que a ka di ne ye ɲɛnamaya kɔnɔ ne ni e ka to ka ɲɔgɔn ye o tɛ diya n ye fɛn o fɛn man di i ye a bila i kɔnɔ o man di ti ɲɔgɔn ye o de mɛ a man d'an ye fɛn min ka fɔ an ma an b'o fɔ an ti ɲɔgɔn wa ko kɛlɛ fɛnɛ kana bɔ o la silamɛya balimaya tɛ dafa nin na a tɛ tila ka sabati nin cogo la tan ko tuma na silamɛya balimaya dɔ ye n'i y'i silamɛ ɲɔgɔn ye i k'i jija i ka pilasi d'a a tigi de k'e lawuli a k'i sigi a kɔrɔ ala kɛra ma sɔn o de mɛ e yɛrɛ k'a tigi ye k'a bonya ka wuli k'a d'a ma ala ka ciden mɔgɔ fɛnɛ haramiya ko tuma na an ka balimaya bɛ ɲa ni nin lahala y'an ka hakili to ala nin ye an hakɛ ye ɲɔgɔn ka balimaya kɔnɔna a wolonfilanan arraddu an irdihi i balima k'i ka tɔɔrɔ ko dɔ segi ka bɔ a danbe la maa dɔ bɛ fɛ ka mankutu tiɲɛ ɲɛna maa dɔ bɛ fɛ k'a kɔrɔfɔ i ɲɛna k'i k'i jija i k'o bali n'i y'o kɛ dɔrɔn ala b'i fɛnɛ ɲɛda yɔrɔ ma janya ka bɔ tasuma man radda an irdi akhihi radda Allahu an wajhihi nara yawm al-qiyamah maa o maa n'i ye tɔɔrɔ dɔ ɲɔni ka bɔ i balima kan o bɛ fɛ k'a danbe tiɲɛ i y'a bali k'ala b'o kɛ sara ye kɛ e yɛrɛ de bali ka bɔ jahanama kɔnɔ dɔɔnin ma o kɔrɔ e ta jara ka tɛmɛ ala yɛrɛ ta kan o kɔrɔ dɔ bɛ fɛ k'i terikɛ kɔrɔfɔ i kɔfɛ a kɔfɛ a bali kana sɔn abada kɔrɔfɔlikɛla ka kɔrɔfɔli ti diya bolo fiyewu ka sɔrɔ e bɛ k'i makun a kɔrɔ n'i makun kɔrɔfɔli ti diya o nka e bɛ na mun gɛlɛya la o bɛ kɔrɔfɔli dabila n'a ye mun fɔ e b'o na mun gɛlɛya bolo n'a ye mun fɔ e b'o diya bolo o b'o dabila o de kama tabiina dɔ tun bɛ yen n'i kun nana fɛ k'i nana bɔ a ye kabini i ma sigi n'aw tilara foli la a bɛ ɲininka k'i bɛ karisa dɔn a bɛ dugu mɔgɔba dɔ tɔgɔ fɔ ten i bɛ karisa dɔn e b'a ko an b'a dɔn a b'a ko karisa ye mɔgɔ ɲuman ye dɛ walahi ne kɛra fɛ ala kama a b'a i b'a dɔn kun min na n kɛra fɛ ala kama ko maa min don ka ti sɔn kɔrɔfɔli ma ti maa kɔrɔfɔ e yɛrɛ ma sigi fɔlɔ a ye bagabaganin nin ye ka ti kɔrɔfɔli kɛ n'e nana kɔrɔfɔli kama e ta tɛ to i kɔnɔ e bɛ kɔrɔfɔli k'o la tuguni i t'o kɛ o nka an ka gɛrɛn ti diya ni kɔrɔfɔli ti misiri kɔnɔ kɔrɔfɔli hali jɛnajɛ yɔrɔ yanni su ka don bi an bɛ dɔɔnin fɔ fɔlɔ o tuma na nin y'an ka hakɛ in ɲɔgɔn kan k'an ka hakili to ala n'an banna ma dɔrɔn ko baara tiɲɛna ala nin ye a dɔ ye a dɔ ye mun ye as-sa'yu fi hajatihi wal qiyamu bi khidmatihi ka taama i balima silamɛ mago dilanni ani ka wuli k'a dɛmɛ i seko damayira wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati maa o maa i balima silamɛ ka kungo i y'a k'i ka kungo ye ko wallahi Alahu taala t'i le ala b'e fɛnɛ dɛmɛ k'i ka so giriya ka tila k'i yɛrɛ fɛnɛ sutura i ka ɲɛnamaya nka i balima silamɛ ka ko bɛ tiɲɛ ɲɛna a mago bɛ sa i ɲɛna i sew bɛna a ka minɛn nabɔ k'a fili kɛnɛma tilen ka dere-dere ye bɛɛ ka yɛlɛ se b'i ye ka juru sara ka bɔ a kana walasa a kana leegu nka i banna a ma ka t'i da i ka dilan ka kɛ yɛlɛ ye k'a ma fɛn y'a la fɔlɔ nin de b'an fɛ yan an tɛ nisɔndiya bada fo n'an ye tɔɔrɔ dɔ ɲɛsinnen an balima ma kuma ninnu de bɛ kow dilan bolo Alahu taala b'an sutura an ka balimayaw la nka an ye ɲɔgɔn bila o de kama ko fana tiɲɛna an bolo ni y'a dɔn ye a dɔ wɛrɛ ziyaratuhu fillah i ka taa bɔ a tigi ye ala jaati kama nin ka gɛlɛn dɛ ka taa bɔ maa ye bi ala kama ko nan'i ziyara a man d'an si ka sɔrɔ nin hɛrɛba ye ni maa min sera ka kɛ ko baara belebele an tɛ mara hadisa dɔ la o wasara dabile ye nka hadisa wɛrɛ bɛ yen
ala ka ciden ko sallallahu alaihi wasallam ko maa fila ye ɲɔgɔn kanu ala kama o tɛ bɔ dugu kelen na dɛ dɔ nin bɛ fɔ dugu jan dɔ la balimakɛ nin de wulila k'a bɛ taa bɔ a balimakɛ ye ka sɔrɔ a y'a kanu ala de kama a bɛ taalen sahara kungo kɔnɔ mɛlɛkɛ dɔ de nana jigin a ɲɛ adamadenya sawura la a ye foli bila a la a y'a ka foli jaabi a ko karisa i bɛ taa min ko n bɛ taa ɲɛfɛ dugu la k'i bɛ taa mun na yen ko n balima dɔ de b'o dugu la n bɛna taa bɔ a ye a ko i balima don sugu jumɛn fɛ a ko an ye ɲɔgɔn kanu ala kama o de ye balimaya b'an cɛ n fɛnɛ bɛna taa bɔ a ye a kama a ko i bɛ se k'i kale ne ye ala la k'i balima nin kanu ala de kama a ko n bɛ n kale ala la ne ma kanu dɔwɛrɛ si kama ni ala tɛ a ko i bɛ se k'i kale wa a y'i kale k'a y'a kanu ala de kama a ko wa ala ye ne bila ka na ne tɛ adamaden ye mɛlɛkɛ de ala ye n bila ka na f'i ye k'i ye nin kanu ale ala kama cogo min k'ale ala fɛnɛ kɛr'i fɛ o cogo kelen na i n'a fɔ i y'i balimakɛ kanu ale ala jate kama cogo min o kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye ni ala kɛr'i fɛ dɔrɔn o y'i donnen de ye arijinɛ kɔnɔna o b'a yira an ka ɲɔgɔn kanu an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ an na ka kɛ ale ala yɛrɛ jati kama ala kanu ye an b'a ɲini masaba ala fɛ an bɛ wulili min kɛ ka taa bɔ ɲɔgɔn ye hali an kɛrɛfɛ duguw la ka taa bɔ ɲɔgɔn ye dugu ni dugu ka taa bɔ ɲɔgɔn ye a bɛ bonya lase mɔgɔ ma i ka sigida la a bɛ bonya da i kan i ka misiri kɔnɔ a bɛ bonya da i kan i ka du kɔnɔ ka bonya da i kan i ka baarakɛyɔrɔ la i ɲɛ b'i balima silamɛ la k'a nana bɔ ye ala jati kama hali maa minnu kun t'e dɔn o tigilamaa b'a fɔ ko jaa karisa e maa ba ye e bɛ kare kɔnɔna la mɔgɔ ka jate t'e kan hali denmisɛnninw t'i fo ka ɲa e balima silamɛw wulila don dɔ la juma jiginnen walima dimanche dɔw fɛ ka kare kɔnɔna minɛ k'a fa a bɛɛ taa kun ye mun ye k'a nana bɔ karisa ye denkulu t'i fɛ yen furusiri tɛ yen i ma yɛlɛma so kura kɔnɔ ka wuli ten dɔrɔn ka taa k'a nana bɔ ye o don ni jama yɛrɛ kɛra kare kɔnɔmɔgɔ bɛ mɛn ɲininkali la dɛ o tuma karisa ye mɔgɔ sugu jumɛn ye jɔn de b'an ka kare kɔnɔ ta an yɛrɛ kun tɛ nin dɔn e dugu maaba ninnu bɛɛ kana bɔ ye o ye valeur dɔ talen ye ka da ye silamɛw yɛrɛ dama bɛ valeur don ɲɔgɔn na ka sɔrɔ hali ma wari cɛ ka da a tigilama an bɛ jɔ nin mun na nin fana y'a dama ko belebeleba ye kan ka hakili to ala nin y'an ka silamɛya balimaya sinsinna dɔ ye a dɔ wɛrɛ ye mun ye a tasamuh ani zallat nin ka gɛlɛn dɛ k'an ka yafa ɲɔgɔn ka fili ko ma walasa an ka silamɛya balimaya bɛ se ka dama cogo karisa filila nka an ka yafa ka da kan n fana ye adamaden n fana bɛna fili dɔn dɔ n ko maa ti tuube an fɛ yan n'i tuubera dɔrɔn i y'a kɛ yɔrɔ min i bɛ yen bila ka t'i sigi sigida wɛrɛ la n'o tɛ i ka tuubi o yɔrɔ kelen na ka to yen an b'a baro fɔ yɔrɔ bɛɛ hali i tɛmɛtɔ an bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ k'i taatɔ yira e y'a ti karisa dɔn ala ka ɲi koyi ala de kɔni a bɛ ɲɛnabɔ bɔ su la ka su bɔ ɲɛnama la nin fana ni fugulanjɛ ni gulogijɛ ka tɛmɛ bi bi de jara n'o tɛ nin gununna ma n ko nin somɔgɔw tun bɛna bi ne de ta y'a gulɔ fɛ o kɛra kunun ye o ye bi ye e min yɛrɛ b'i kuma la e kunnama kun kan ye e kunnama ka kɛta bɛɛ kɛra ɲuman ye sɛtɛnɛ ye sira bila Umar bin Khattab min ye yan'a ka kɛ silamɛ ye a ma jo bato jurumuna ko bɛ yen mun ka go ala ye ka tɛmɛ jo bato kan nka tuubilen ala ma ka tuubi minɛ wa k'a bonya ka tɛmɛ maa kan minnu dɔw wolola silamɛya yɛrɛ a b'a yɛrɛ kala bi maa ka tuubi minɛ ni tuubira tuubi cogo ɲuman na nka anw de tɛ yafa ɲɔgɔn ma an de tɛ ɲɔgɔn ka tuubi minɛ k'an ka hakili to a dɔ wɛrɛ mun ye al-ithar ka i balima sugandi e yɛrɛ ni san cɛ fɛn dɔ bɛ yen kuma dɔ la e yɛrɛ n'a ka kan ka tɛmɛ i balima kan mɛ silamɛya balimaya kama karisa ye k'a ta karisa ye k'a ta nin fana ye fɛn ba ye dɛ nin b'an ka balimaya kanu don ɲɔgɔn na Abdurrahman bin Auf bɔra Makka de Saad bin Rabi ale ye Madina ka ye ala y'a garijɛgɛ fɔ ni nafolo b'a bolo muso fila fana b'a bolo a ye Abdurrahman wele k'a lasigi ko aw bɔra Makka k'aw ka denbaya to yen ka nafolow to yen aw nana an fɛ yan Alakira ye aw n'anw kɛ balima kelen ye an fana tɛ se k'aw to ten muso fila bɛ n bolo i yɛrɛ bɛ musow lajɛ ni mun y'i diya ne b'o furu sa n'o ka lidasigi banna i b'o furu n ka nafolo fana ka ca n b'a tila fila ye n bɛ tilancɛ to n bolo n bɛ tilancɛ d'i ma i bɛ t'i garijɛgɛ lajɛ sugu kɔnɔ n'a ye nin ye balimaya ye dɛ a ka nafolo a b'a tila fila ye ani mɔgɔ cɛ ani mun tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hali kabila kelen na hali u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kabila kelen na nka n'an fa kelen ba kelenw bɛ tribunali la fa ka tiɲɛ nɔfɛ e yɛrɛ ta tɛ fɛn min fa sara ka mun to o bɛ tribunali la o nɔfɛ nka nin yɛrɛ halala k'a b'a tila fila ye a n'a balimakɛ ni ɲɔgɔn cɛ wa muso i bolo ɲɛsin a la ni mun y'i diya n b'o de furu sa an bɛ se nin na de muso fila k'o lasigi hali n'a ma ɲɛ o kɔ fɔlɔ komi o kɔrɔla o ye denni damadɔni sɔrɔ
an b'a fɔ de ko komi tɔni b'a la sa an b'o furu sa n'o ka lidasigi bana i bɛ i wasa dɔɔnin nka i ka filanan k'a fɔ k'a k'i bolo ɲɛsin muso fila ni o tɛ k'an fɛ an ka limaniya t'o bɔ dɛ nka ale ko de muso fila ni i bolo ɲɛsin kelen na ni mun y'i diya n b'o furu sa i k'o ta wa nafolo n b'o tila fila ye Abdurahmani fana kɛra hakilima ye a ko ala ka barika don i ka nafolo la ala ka barika don i ka denbaya la dullani ala suq n bɛ fɛ i ka sugu de yɔrɔ yira n na n fana ka taa n garijɛgɛ lajɛ a fana kɛra hakilima ye dɛ a ma sɔn cɛ muso la a ma sɔn cɛ ka nafolo la a ko sugu yɔrɔ yira n na n fana ka taa n garijɛgɛ lajɛ nin de ye silamɛya ye maa ka da yɛrɛ la al-i'timadu ala nafs i jigi da i yɛrɛ kan ala t'a kɔfɛ fa ta kɔrɔkɛ ta ba ta dɔ ka k'i yɛrɛ bolo dɛ i tɛ kunna da n'o de ye i ti kunna da n'o ye cogo si la nka n'a kɛra maa fɛn fɛn ta ye kuma dɔ la i bɛ se ka kunna da Abdurahmani donna sugu kɔnɔ k'a garijɛgɛ lajɛ ala y'a fana garijɛgɛ fɔ parce que a ye muso furu ni mun ye caman tɛ se ka muso furu n'a ye tamaro kisɛ ɲɔgɔnna o sanu o de kɛra muso ka furu nafolo ye tamaro kolo giriya sanu a y'o de kɛ furu nafolo ye ka muso furu o b'a yɛrɛ a fana donna sugu kɔnɔna la garijɛgɛ fɔ na an yɛrɛ ko sigi ti maa sɔn n'i ma kɛ mori ye walima o de ma fɔ bamanankan na n'o tɛ hali mori yɛrɛ fana b'u sen kan bi koyi a ti maa sɔn tuguni sigi ti maa sɔn bi k'a fɔ k'e de b'i sigi nɔ la ko fɔ a kan a ti kɛ o bɛɛ de bɛ wuli ka dɔ kɛ dɔ ye hali an ka duba kɔnɔ sigiw ka gɛlɛya doni bɛɛ dalen bɛ maa kelen de kunna a laban ye fɛn jumɛn ye ad-du'a'u lahu bi zahril ghaib i balima k'i ka duwawu k'a ye hali n'o y'a sɔrɔ a tɛ yen hali n'o y'a sɔrɔ a tɛ yen i ka duwawu k'a ye ni ko ala i ka nin di yan i k'a fɔ ala k'a ɲɔgɔnna di i balima fana ma ala nin kɛ n ye ala ɲɔgɔnna kɛ n balima ye ala n kisi ka bɔ nin ma ala i ka n balima fana kisi ka bɔ nin de don mais e bɛ duwawu k'i yɛrɛ ye e bɛ k'i balima dangadi walima e bɛ ka duwawu k'i yɛrɛ ye ka tila ka dangali i ma fɔ ala kɛra k'a di sabe sallallahu alaihi wasallam kala bɛ duwawu bɛ jaabi fo dangali sinjitigɛ duwawu ani nin duwawu ko ala t'o jaabi dɛ ala ka nin kɛ sinji ka tigɛ balimaya ka tiɲɛ kala t'o kɛ fiyewu aha nka n'a ma k'o ye kɔni duwawu bɛɛ kɛ k'ale Alahu Taala b'a bɛɛ lajɛlen jaabi ala kɛra ka kumakan don sallallahu alaihi wasallam o tuma an ka duwawu hali an bɛ duwawu min kɛ jamana ye a kana jɔ ala dɛ a bɛɛ bɔra k'an mɛn sisan jamana nin tora an ka duwawu de bolo sago ye n'o tɛ bɛɛ y'i ta kɛ sago a fɔra ko fɛn fɛn kun bɛ se an bɛɛ dara la sago bɛɛ dɛsɛra ɔ jɔn bɛ se silamɛw bɛ duwawu min kɛ o de bɛ kɛ sababu ye ka jamana nin kabini ɲɛmaaw t'a dɔn f'u nan'a dɔn kabini ɲɛmaaw t'a kalama f'u nan'a dɔn sa ko ja duwawu dɔ don o tuma a bɛ duwawu min kɛ a kana dugu lajɛ k'a ko jamana nin yɛrɛ ti jamana ye mɔgɔ b'i si kɛ nin na ni jamana bɔra dingɛ kɔnɔ a kana nin lajɛ ayi jamana nin mana jɛ an de b'a kɔnɔ n'a goyara an de b'a kɔnɔ e tɛ duwawu kɛ ko karisa o e bɛ duwawu kɛ ala ka hinɛ jamana nin yɛrɛ dɛ o tuma an bɛ duwawu min kɛ a kana k'an ɲɛna ko duwawu ninnu ti jaabi dɛ duwawu ninnu bɛ jaabi ala ta kɔfɛ bɛɛ k'i seko kɛ duwawu bɛ se ka jaabi duwawu bɛ se ka kɛ cogo min jamana ye ni ala sɔnna ma insha Allahu taala k'a bɛ jaabi ni Alahu Taala jɛna ni a ye point 4 na sira min bɛ yen ni balima bɛ sɔmi k'a fɔ ko tiɲɛ na karisa kɛra n fɛ ala kama sira damadɔ a sira fɔlɔ ye o de ye ikhbaruhu bi annaka tuhibbuhu fillah i balima kana dogo a la dɛ a la bɔ a kalama k'i b'a fɛ ala kama caman tɛ se nin na dɛ aw kanu bɛ ɲɔgɔn dusukun na n'i y'a ye kuma o kuma i bɛ nisɔndiya mais halisa e da ma waga k'a f'a ye ko karisa ne b'i fɛ ala kama o de kan ka fɔ jama mana caya cogo o cogo maa min y'a gɛrɛ i la ko karisa n kɛr'i fɛ ala kama i tɛ ɲinɛ o tigi ɲɛda kɔ dɛ i tɛ ɲinɛ o kɔ dɛ o tigi ye taamasiyɛn dɔ de ta k'o don aw ni ɲɔgɔn cɛ wa alakira ka sunna fana don sallallahu alaihi wasallam a ko iza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbiruhu ni maa min kɛra balima fɛ ala kama k'i k'a la dɔnniya la annahu yuhibbuhu fillah a f'a ye k'i b'a fɛ ala kama don dɔ alakira sigilen sallallahu alaihi wasallam cɛ dɔ taamana ka taa se a sigilen kun bɛ alakira kɛrɛfɛ alayhi salam a ko alakira tɛmɛbaa min filɛ nin karisa ka ko ka di ne ye ala kama n y'a kanu ala kama alakira ko k'a b'a kalama wa a ko alakira ma fɛn f'a ye alakira ko kum fakhbiru a ko wuli i ka taa f'a ye k'i b'a fɛ ala kama munna ko ka d'a kan ko bɛ kanu sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ ko kumakan fɔli ye k'a bɛ kanu sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ
cɛ wulila a taara s'a balimakɛ ma a ko karisa ne kɛr'i fɛ ala kama inni uhibbuka fillah n b'i fɛ ala jaati kama a y'o fɔ mun fana ye ko tigilama fana y'a jaabi a ko ahabbaka allazi ahbabtani fi ala k'i kanu ala min i ye ne kanu o ala kama o ala fana ka k'e fɛ ka d'a ka fɔ cogo dɔ don ana uhibbuka fillah n b'i fɛ ala kama o fɔra e min ye e fana b'a jaabi ahabbaka allazi ahbabtani fi masa k'i kanu masa min ye ne kanu o masa ka koɲa o fana ka k'e fɛ jagoya tɛ arabu kanama ye dɛ a fɔ i ka kan karisa a n kɛr'i fɛ ala kama ala ka kan bɛɛ fɛ i ye n kanu ala min kama o ala ka kan bɛɛ lajɛlen fɛ a bannaw kuma gɛlɛman si tɛ n'i m'a fɔ bamanankan na i bɛ kan min dɔn a fɔ o la munna ka da kan aw ye baara min kɛ sisan alhamdulillah ko hɛrɛ belebeleba don aw kɛra ɲɔgɔn fɛ ala ta ala jati kama ala fana bɛ kɛ aw fɛ ala jati kama a dɔ wɛrɛ mun ye ma'rifatu siyari salafi salih an ka maɲumanba minnu tɛmɛra olu ka ɲɔgɔn kanu ala jati kama o dɔ wolola mun na an ka se ka an miiri a la n'o kɛra k'a bɛ kɛ sababu ye an fana ka ɲɔgɔn kanu bɛ kɛ ala jati kama ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ala kama an ka maabaw tɛmɛlen min kɛra hali masayabutigi minnu tɛmɛra kɔrɔta anw ɲɛna ko guloki bɔ de tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ ɲɔgɔn kanu ala kama imamu abu hanifa ani imam malik olu ye ɲɔgɔn ye dɔnnikɛla dɔw ko abu hanifa yɛrɛ ye ɲininkali dɔ kɛ maliki la hadisa dɔ la abu hanifa ni maliki u ye ɲɔgɔn ye u tun tɛ dugu kelen na dɛ nin ye kufa ka ye nin ye madina ka ye nka o ko abu hanifa fatura san min o san kelen de shafi bangera muhammad bin idris o kɔrɔ ko shafi ma abu hanifa y'a ɲɛ la nka shafi ye maliki fo shafi tilara ka kalan kɛ maliki bolo tuguni ahmad bin hanbali o fana ye kalan kɛ shafi fana bolo a kɛlen ma komi ni mɔgɔ naani bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye o bɛɛ lajɛlen fana ye kalan kɛ ɲɔgɔn bolo dɔɔni dɔ ye ɲɔgɔn ye dɔɔni dɔ ye ɲɔgɔn kan shafi fana ye maliki ye ka kalan kɛ ahmad bin hanbali fana ka kalan kɛ shafi ɲɔgɔn kanu ala kama wa hali k'a to kalandenya la maliki fɛ yen i b'a jate ko ninnu ka ɲɔgɔn kanu tun tɛ dala kuma gansan ye don dɔ la commerçankɛ dɔ ni kiliyankɛ de fɔra ɲɔgɔn kɔ minɛn dɔ kunna a ye kɔnɔ dɔ de sa kɔnɔ min bɛ to ka kasi waati bɛɛ lajɛlen na misaliyala monturu de bɛ kasi an fɛ yan ne ka taa monturu san n y'a fɔ commerçant in mago bɛ monturu la monturu min bɛ kasi waati bɛɛ a ye monturu dɔ ta ko nin bɛ kasi kuma bɛɛ a ye monturu feere a ma ale taara ni monturu ye so kɔnɔ a taara monturu tɛ kasi waati bɛɛ monturu bɛ kasi waati ni waati de i ko seli waati ni seli waati monturu bɛ kasi nka a tɛ kasi waati bɛɛ mun ye monturu sa seginna n'a ye a nana di commerçant ma a ko i bɛ n ka wari segin ma ne ko de mago bɛ monturu la mun bɛ kasi kuma bɛɛ nka e ye mun di ne ma a tɛ kasi kuma bɛɛ a ko a tɛ kasi waati ni waati wa ko awɔ a bɛ kasi ni waati ni waati ɔ n'a bɛ kasi waati ni waati kaba k'a banna monturu min yɛrɛ bɛ kasi kuma bɛɛ e bɛ sunɔgɔ o bolo cogo di o tɛ ne yɛrɛ tɔɔrɔ wa a ko ayi ne ka sariti ye de f'a ka kasi commerçant kɛ fana ko n tɛ wari lasegin o ye ɲɔgɔn sama ka taa maliki de fɛ yen o waati maliki de ye madina karamɔgɔba ye n'a y'a bila yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ si se ka bɔ yen fo dɔnnikɛlaw y'a fɔ ko la yufti wa malikun fil madina maa si tɛ maa bilasira diinɛ kere la ka maliki to madina kɔnɔ shafi bɛ kalandenya la maliki bolo commerçant kɛ ni y'a ka kiliyankɛ donna maliki fɛ o ye kibaruya fɔ shafi sigilen don a tulo b'a n ye monturu feere a ma ko monturu ka kasi kuma bɛɛ ne ye nin d'a ma a bɛ kasi kuma ni kuma a ko fo mun bɛ kasi waati bɛɛ mun t'i ma ne fana ko tɛ se ka kɛ monturu ko la ko n ka wari segin ne ko n ko ayi parce que kira ko alayhi salatu wassalam albayi'an bilkhiyar ma lam yatafarraqa sannikɛla ni feerekɛla k'aw bɛ sugandili la maa dama n'aw ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na o de kɛra commerçant kɛ ka dalili maliki ko commerçant kɛ ma ko ne bɛ mun ye monturu nin kan ka lasegin cɛ ka wari tɛgɛ ma cɛ ka wari d'a ma a ko monturu min bɛ kasi kuma bɛɛ k'a mago b'o de la e ye mun d'a ma o bɛ kasi kuma ni kuma o kɔrɔ feere ni sanni saritiw ma dafa a ka wari segin a ma i k'i ka monturu minɛ ni maliki dun y'a bila yɔrɔ min na a tɛ bɔ yen maliki ye kiri tigɛ ten u bɔtɔ la shafi'u ɲininka de ko n karamɔgɔ ye kiri tigɛ cogo di parce que kana tamaan lil ilm a kun natalen don kosɛbɛ a bɛ dɔnniya sɔrɔ cogo olu donna kiri la k'a fɔ shafi ye shafi ko ni ne b'an karamɔgɔ nɔ la ne bɛ kiri wɛrɛ tigɛ nin na mun n'a ta tɛ kelen mun ni maliki ta tɛ kelen ne bɛ kiri wɛrɛ tigɛ o kɛra yɔrɔ min commerçant kɛ y'i munumunu parce que o kuma diyara ale tulo la a bolila ka don maliki fɛ yen
ko kalanden dɔ b'i ka jama la ko kiiri wɛrɛ b'a bolo mun ye mun tigɛ sisan ko tigɛ Maliki ko jɔn ko ye Muhamadu bun Idris Ash-Shafi'i k'a wele kan Maliki ma yɛrɛ bonya abada karamɔgɔ kan ka nin lamɛn kosɛbɛ Maliki ma yɛrɛ bonya kɛ abada Shafi'i nana a ko ne ye kiiri dɔ tigɛ sisan e ko dɔ wɛrɛ b'i bolo Shafi'i ko a ko ni e don e bɛ nin kiiri tigɛ cogo di Shafi'i ko ni ne don ne b'a fɔ ko nin feere ka ɲi a jɛlen don a kana lasegin a kana bɔrɔtɔ nin ka monturu y'a ta ye nin ka wari y'a ta ye a kana segin k'a kana segin ko ayi e ka dalu ye min karamɔgɔ de b'a ka kalanden ɲininka k'a ka dalu ye min Shafi'i ko Maliki ma ne ka dalu sahabamuso dɔ tun bɛ yen Fatima a ka lidasigi bannen cɛ 2 nana ɲini dɔ ye Muawiya ye dɔ ye Abu Jahmi ye o bɛɛ nana ɲini ɲɔgɔn fɛ a t'a dɔn a bɛ furu mun ma olu taalen a ye kira ɲininka ko kira mɔgɔ 2 nana ɲini dɛ n t'a dɔn n bɛ furu mun kelen ma Alakira ko mɔgɔ 2 nin ye jɔn ye ko kelen ye Abu Jahmi ye kelen ye Muawiya ye Alakira ko ni ne kɛra ye kana fura 2 si ma ko Alakira mun don a ko awɔ ko Muawiya ye fantan ye fa inna Muawiya tas'ulu la mala la ko Muawiya ye fantan ye wari t'a bolo aw musow dun tɛ fantan fɛ a 2nan Abu Jahmi ko ye maa min ye k'a tɛ bere jigi ka bɔ a kan na ko waati bɛɛ bere b'a kan na o dun man d'aw ye o bɛ kɔrɔ 2 de yira a ka voyage ka ca walima a ka muso gosi ka ca o 2 dun dɔ la kelen si man d'aw ye o tuma na n'a kɛra ne ye i kana furu nin 2 si a ko Alakira dun bɛ fɛ ne ka furu jɔn ma ne bɛ fɛ e ka furu Usama bun Zeydi de ma ko ma diya ale ye mais ale sɔnna kira ko ten k'ale furula o ma k'ala ye hɛrɛ bɛɛ k'ale o furu kɔnɔ mais n ka kuma kan tɛ yen ma a y'a fɔli min kɛ ko Abu Jahmi tɛ bere jigi Shafi'i y'o de ta ko k'a ka dalu ye k'a tɛ bere jigi ka bɔ a kan na waati bɛɛ ko bere b'a kan Shafi'i ko Maliki ma ko Alakira ko sisan nin cɛ tɛ bere jigi ka bɔ a kan na qu'est-ce que kira ka laɲini ye ko waati bɛɛ de bere b'a kan na n'a b'i da ka dilan kan ka sunɔgɔ a bɛ bere jigin dɛ n'a bɛ don ɲɛgɛn na a bɛ bere jigin dɛ n'a bɛna dumuni kɛ a bɛ bere jigin dɛ o kɔrɔ a bɛ bere dali min k'a kan na o de ka ca ka tɛmɛ ni bere t'a kan na ni nin monturu kasili ka ca ka tɛmɛ a kasibaliya kan o de ye ne ka dalu ye feere ka ɲi a kana bɔrɔtɔ Maliki fana y'i kanto jama ma ko n ka kalandekɛ ye dalu min de o ka girin ni ne ta ye a ye kalandekɛ ta minɛ a ka ne ta bila Maliki ko ta a sɔnna kalandenkɛ hakili ka bon mais karamɔgɔ fana ye yɛrɛmajigin sɔrɔ n'o tɛ ne ka kalanyɔrɔ la ne ka kiiri tigɛ kalanden fana k'a fɔ ko dɔ wɛrɛ b'a bolo e tɛ taa tigɛ kɛnɛ ma ne k'a fɔ k'u ye k'a fɔ banaku dɔ bɛ taa ɲimi kɛnɛ ma Ala ka hakili ɲuman d'an ma o tuma ninnu dɔ don n'an ye ɲɔgɔn faamu ka ko ɲɔgɔn t'a la wallahi silamɛya balimaya tɛ tiɲɛ waati kɔni dunna sa dunni dan na n bɛ fɛrɛ kɛ k'an sonsoro ye insha Allah ta'ala Ala k'an ka balimaya kɛ Ala kama balimaya ye Ala kana an ka balimaya kɛ munafikiw ni ɲɔgɔn cɛ balimaya ye Ala k'an ka balimaya kɛ sahabaw ka ɲɔgɔn kanu waati balimaya ye ka ɲini masaba Ala fɛ minnu ka balimaya b'u don larosi sɔngɔ na Ala k'an ta ko ye minnu ta b'u don arijinɛ kɔnɔna na Ala k'an ta ko ye an bɛ kuma bila yan insha Allah ta'ala wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin na umbenna na dakira kanu jama